یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے بڑی خبر سے۔ سوئٹزرلینڈ کی دواساز کمپنی روشے نے مونکی پاکس کے 3 PCR ٹیسٹ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان ٹیسٹوں کے ذریعے آبلہ بندر یعنی مونکی پاکس کے وائرس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ فارم نے کہا کہ روشے اور اس کی ذیلی کمپنی نے 3 ٹیسٹ کٹس تیار کی ہیں جو دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں محققین کے استعمال کے لیے ہیں۔ پہلی کٹ وسیع تر آرتھوپاکس وائرس گروپ میں وائرس کا پتہ لگاتی ہے، دوسری صرف مونکی پاکس وائرس کا پتہ لگاتی ہے اور تیسری کٹ بیک وقت دونوں کی تشخیص کا پتہ دیتی ہے۔ تشخیص کے سربراہ تھامس شینیکر نے کہا کہ روشے نے ٹیسٹوں کا جلدی میں ایک نیا مجموعہ تیار کیا ہے جو مونکی پاکس وائرس کا پتہ لگاتا ہے اور اس سے وبائی امراض کے پھیلاؤ کے بعد ان کی تشخیص میں مدد کرتا ہے۔ یہ نئے تشخیصی آلات صحت عامہ کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا جواب دینے اور بالآخر ان پر قابو پانے کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ وہ کوششوں اور علاج کی حکمت عملیوں کا سراغ لگانے جیسے جوابی اقدامات میں پیش رفت کے عکاس ہیں۔ روشے نے کہا کہ ریسرچ ٹیسٹ کٹس وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لے سکتی ہیں اور علاج، ویکسین اور صحت عامہ کے اقدامات کے ممکنہ اثرات کی نگرانی میں مدد دے سکتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 22 مئی تک مغربی اور وسطی افریقہ کے ممالک سے باہر 17 دوسرے ممالک سے اس کو مونکی پاکس کے 250 سے زیادہ مصدقہ اور مشتبہ کیسوں کی باضابطہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ اگلی خبر پاکستان سے۔ حکومت پاکستان نے جمعرات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ آدھی رات سے نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جمعہ سے پیٹرول 190 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 183 روپے فی لیٹر اور مٹی کا تیل 100 روپے فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر موجودہ شہباز شریف حکومت پر تنقید کی ہے۔ عمران نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ عمران نے ٹویٹر پر لکھا کہ ملک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20% فی لیٹر اضافے کے ساتھ غیر ملکی آقاؤں کے سامنے درآمدی حکومت کی ماتحتی کی قیمت چکانا شروع کر رہا ہے۔ یہ تاریخ کا اب تک سب سے بڑا اضافہ ہے۔ نااہل اور بے حس حکومت نے روس سے 30% سستے تیل کے ہمارے معاہدے کو آگے نہیں بڑھایا۔ جہاں عمران نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر پاکستان حکومت کو گھیرا ہے، وہیں انہوں نے بھارت کی مودی حکومت کی تعریف بھی کی ہے۔ عمران نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، اس کے برعکس امریکہ کے اسٹریٹجک اتحادی بھارت نے روس سے سستا تیل خرید کر ایندھن کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر کمی کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہمارے ملک کو اس گنڈا گردی کے ہاتھوں میں مہنگائی کی ایک اور بھاری خوراک برداشت کرنی پڑے گی۔ بتا دیں کہ وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی قیمتیں آدھی رات سے لاگو ہوں گی۔ ایک روز پہلے حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے درمیان قطر میں اقتصادی امداد کے حوالے سے مذاکرات بے نتیجہ رہے تھے۔ بڑی خبر مصر سے، جہاں کی سب سے بڑی دینی درسگاہ جامع الازہر کے علماء کی طرف سے بعض اوقات مذہبی مسائل پر ایسی رائے سامنے آتی ہیں جو میڈیا اور عوامی حلقوں میں
बहस का मौजू बन जाती है। हाल ही में जामिया अल अज़हर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल तैयब का एक से ज़्यादा बीवियों के बारे में मौक़िफ़ सामने आया, जिसने बहस का दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर अहमद अल तैयब ने कहा कि बीवी एक काफ़ी है। उनके इस बयान पर अवामी अबलागी हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने ये बयान मुल्क में एक से ज़्यादा बीवियां रखने के हवाले से जारी किया। मसला इस वक्त शुरू हुआ जब डॉक्टर अल तैयब से टीवी के एक प्रोग्राम में फ़ोन कॉल पर सवाल किया गया कि पहली बीवी के होते हुए इसको बताए बगैर गैर मुल्की शौहर की दूसरी शादी का क्या हुक्म है। सवाल के जवाब में उन्होंने मर्दों को एक से ज़्यादा इजाज़त है मगर करना लाजमी नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर शौहर दूसरी औरत से शादी करता है, इस्लाम शरीयत में इस बात का ज़िक्र नहीं, वो पहली बीवी को बता कर करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहली बीवी को चाहिए कि वो गैर अखलाक़ी मामला करने के बजाय अपने गैर मुल्की शौहर की दूसरी शादी करने में मदद करे। ताहम शेखुल अज़हर बात आगे बढ़ाते हुए दोबारा वजाहत की कि बीवी एक ही काफ़ी है। एक दिलचस्प खबर आ रही है यमन से। अरबों के खैमे में ऊँट के दाखिले से मुताल्लिक़ कहावत तो सभी ने सुन रखी होगी। ताहम पिछले दिनों इस कदीम कहावत में जदीद इजाफा उस वक्त देखने में आया जब एक ऊँट यमन के दारुल हुकूमत सना में ज़रगर की दुकान में जा घुसा। इस वाक़े की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, जिसमें सहराई जहाज़ को ज़रगर की दुकान में दाखिल होते देखा जा सकता है। ऊँट को इस तरह अचानक अंदर आते देखकर दुकानदार खौफज़दा हो गए और उन्होंने ऊँट से बचने के लिए शोकेस के पीछे पनाह ली। सना कीमती बाज़ार में एक ऊँट को चांदी के जेवरात और सिल्वर के बर्तनों की दुकान में घुसने की कोशिश करते देखा जा सकता है। जैसे ही ऊँट दुकान की दहलीज पर नज़र आया, दुकानदार खौफज़दा हो गया और उसने एक दूसरे शख्स के साथ दुकान के शोकेस के पीछे छुप कर बना ली। ऊँट ने अंदर आने की बार बार कोशिश की मगर दुकान में जगह तंग होने के बाइस वो मज़ीद अंदर दाखिल ना हो सका। सना में चांदी की दुकान में ऊँट के आने की वीडियो सोशल मीडिया पर तबसरे किए जा रहे हैं। इस बाज़ार में मरजान, सुलेमानी, बालियाँ, कड़े, अंगूठियाँ और ज्वेलरी के सामान की दीगर दुकानें भी मौजूद हैं। एक शहरी ने तबसरा करते हुए कहा कि दुकानदारों के लिए ऊँट कोई गैर मानूस जानवर नहीं, मगर अचानक देखकर शायद इन्हें लगा कि शेर घुस आया है, इसलिए वो भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने बताया कि चांदी की दुकान में दाखिले का ख्वाहिशमंद ऊँट करीब ही वाक़ एक कोहलू से आया था, जहाँ से तिलों का तेल निकालने वाले कोहलू में जोता गया था। कोहलू के ज़रिए तिलों से तेल कशीद करना यमन में एक रिवायती पेशा है जो सैकड़ों बरसों से वहाँ राइज है। ये सनद जंग के ज़माने में मुतासिर हुई क्योंकि ये बहुत से लोगों की आमदनी का ज़रिया इस तरह के देसी कोहलू में है। गैर मुल्की सयाहों की आमद बंद होने के बाद कोहलू के ज़रिए तिलों या दूसरी अजनास के तेल निकालने की सनद बुरी तरह मुतासिर हुई है। बड़ी खबर फ़लस्तीन से। अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन अबू आखिला की हलाकत के हवाले फ़लस्तीनी हुक्काम की तफ्तीश का नतीजा है कि शीरीन को इजरायली फ़ौजियों ने जानबूझकर निशाना बनाया। इसी माह गरब अर्दुन में इजरायली कार्रवाई के दौरान शीरीन अबू आखिला गोली लगने से हलाक हो गई थी। अपनी तफ्तीश के नताइज का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वाक़े में गोली सिर्फ इजरायली फोर्सेस की जानिब से चलाई गई और इसका मकसद हलाक करना था। इधर इजरायली वज़ीर दिफा ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए उसे झूठ करार दिया है। इजरायली फ़ौज ने इस वाक़े की अपनी तफ्तीश की है और उनका कहना है कि हो सकता है फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने शीरीन को गोली मारी हो।
ताहम शीरीन जिस इदारे के लिए काम कर रही थी, इस इदारे यानी अल जज़ीरा का भी यही है कहना है कि 51 साल शीरीन अबू आखिला को इजरायली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी है। अल जज़ीरा के प्रोड्यूसर को भी गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया था। अल जज़ीरा की मशहूर सहाफ़ी शीरीन अबू आखिला गुरब अर्दुन के शहर जनीन में इजरायली कार्रवाई को कवर करने के लिए वहां पहुंची थी। अल जज़ीरा के मुताबिक 11 मई को गोली लगने के कुछ देर बाद ही शीरी की मौत हो गई। आइनी शाहिदीन का भी यही कहना था कि शीरीन अबू आखिला को इजरायली फौजियों ने गोली मारी थी। इजरायली हुक्काम का कहना है कि वो अभी तक ये नतीजा नहीं निकाल सके कि गोली कहां से आई, क्योंकि फ़लस्तीनी हुक्काम ने गोली का जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं दी या मुश्तरका तफ्तीश की पेशकश कबूल नहीं की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।